Mayong udto sugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Miyerkules karon Mayo 27 tuig 2015. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Mga tunghaan nga nahimutang duol sa West Valley Fault giawhag sa PHIVOLCS nga mokonsulta sa ilang buhatan. Ang fault line naggikan sa Dingalan, Aurora sa North Luzon ug naglatas paingon sa mga syudad sa Quezon, Marikina, Pasig, Makati ug ubang mga kasikbit nga probinsya. Ang PHIVOLCS of Department of Education niila og balik kagahapon sa mga tunghaan nga anaa sa ibabaw o duol sa buffer zone sa West Valley Fault. Sa maong reassessment, adunay mga tunghaan nga gitangtang sa listahan samtang aduna say mga gipuno. Gitangtang sa listahan ang Barangka National High School sa Marikina, Tibagan National Elementary sa Makati City ug Sitio Caramuji Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan. Samtang gipuno sa listahan ang Buli Elementary School nga anaa sa Muntinlupa. Ug pabiling anaa sa orihinal nga listahan ang mga tunghaan sa Alabang Elementary School ug Pedro Diaz High School sa Muntinlupa ug ang Anne Claire Montessori sa Taguig. Sa press con kagahapon, si PHIVOLCS Director Renato Solidom Jr. niawhag sa mga school administrators nga tun-an ang mapa sa West Valley Fault ug bukonsulta sa ilang mga buhatan o sa ilang buhatan kung masayrang duol o nahimutang ang ilang mga tunghaan sa buffer zone sa West Valley Fault. Matod ni Solidom nga posibleng madungagan pa ug mga pangalan sa mga tunghaan ang ilang mga listahan sanglit ila pang gisuta kung kinsay nagpanag-iya sa mga tunghaan. Pinay nga domestic helper sa Hawali, Kuwait nagpakamatay human giingong nakasinati og grabing kamingaw. Si Helen Rio Buyas Sarukam, 41 anyos ug lumad taga Compostela Valley na sayrang naglimpyo pa sa bintana sa 5th floor sa gitrabaho ang building dihang kalit kining miamba. Milanding ang biktima sa windshield sa nakapark nga sakyanan ug namatay dayon. Gikataho nga ang Pinay nakasinati na og grabing kamingaw hinungdan nga nangayo kining tabang sa Philippine Embassy aron makauli sa Pilipinas bisan pa magwala panahuman ang iyang 2-year contract sa Kuwait. Sa iyang affidavit sa embahada sa Fahia, ang Pinay nagkanayon nga gimingaw na siya sa iyang mga anak ug sa iyang bana. Si Sarukam unang miabot sa Kuwait ni atong December 19, 2014. Matod sa mga roommates niini nga wala sila magdahom nga moambak si Sarukam sanglit na anad na sila nga makakita niini nga manglimpyo sa mga bintana matag adlaw. Si Attorney Raul Dado sa Philippine Embassy ni bisita na sa ahensya sa Pinay worker aron makighinabi sa maong insidente. 1-year-old nga bata namatay human na among sa dinunggabay tali sa iyang amahan ug sa silingan didto sa Tagunol, Dakbayan sa Sugbo. Si Pia Noreen Bilar sa report. Patay ang usa ka tuig nga bata samtang samaran ang mahani ini human gidunggab sa ilang silingan ni adtong Lunes sa gabi sa Sitio Fatima Highway Tagunol, Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Giila ang mga biktima nga si Ralph Randy Timan, 38 ug ang iyang usa ka tuig nga anak nga si Rioric Liao. Si Rioric gikugos sa iyang amahan sa dihang nahitabo ang panaglali sa suspect nga giilang si Richard Fidel Suweco, 38 minyo. Suma pa ni Suweco nga gisulong siya ni Timan o gipatira ng iyang tiil ug dito na nagsugod ang panaglalis. Matod pa sa mga silingan nga daan nang nagkabangi ang duha. Tunga-tunga sa panagalis sa dihang kalitlangan ni Bundot og kutsilyo si Suweco ug dayon midunggab kang Timan sa makadagang higayon. Apan wala makabantay si Timan nga naigo na po diay ang iyang anak ug nabuhian niya kini. Tungod sa kahadlok, iyang nabiyaan ang iyang anak ug dayon dagan aron magpakitabang sa Pardo Police Station. Ang silingan nila nga si Jasa ang nakabantay sa samad sa tuo nga bukton sa bata ug dali nga gidala sa St. Anthony Mother and Children Hospital. Apan namatay kini pagka alas 9:30 sa gabii. Si Timan kasamtangan nga na-admit sa Chonghua Hospital human nakaangkon kini og samad sa liog ug wala nga bukton. Samtang ang anak niini gihaya karon sa St. Francis Funeral Homes. Si Suweco sa laing bahin gitanggong sa Pardo Police Station ug mag-atubang og kaso nga homicide ug frustrated homicide. Kini si Pia Noreen Bilar, Senior Commerce Intern alang sa Sunstar Pilipinas. Syudad sa Sugbo nagsugod nagpagpangandam alang sa pag-abli sa klase sa sunod buwan. Bisita eskwela gilusad. Sila si Erica Jurien de Maclid ug Rona Joyce Fernandez sa detalye.
Cebu City Mayor Michael Rama mopahigayon og bisita eskwela karong Huwebes aron makig-meeting sa mga magtutudlo sa nagkalain-laing mga tunghaan sa dakbayan isip pagpangandam sa umaabot nga pag-abli sa klase. Matod sa mayor nga human sa brigada eskwela, buot niyang ipahinumdum sa mga maestrog maestra ang mga sumbanan alang sa pagkabuot sa kalinaw sulod sa tunghaan. Ang brigada eskwela o sa kapagpangandam diin nagtinabangay ang mga ginikanan, mga tinun-an ug mga magtutudlo sa paglimpyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Unom na kabuok akong gipahinumdum nila. Number 1, proper housekeeping. Number 2, good manners and right conduct. Number 3, convert the school like a home. Number 4, do not shortchange the students. Number 5, make the students and the teachers be aware of the importance and how they should appreciate disaster matter. Miingon usab si Rama nga apil sa iyang paghisgutan ngadto sa mga magtutudlo mao ang mga posibleng mahitabong katalagman sama sa linog, sunog ug bagyo. I have to bring to them the four thematics under the Disaster Risk Reduction Management Law. Number 1 is preparedness and mitigation. Number 2, pag mag-prepare, naginganlan og response. Number 3, naginganlan og rehabilitation. Number 4, recovery and build back better. Dugang usab sa mayor nga aduna nay budget ang dakbayan nga 30 milyones pesos alang sa pagtukod og dugang nga emergency exits sa mga tunghaan sa dakbayan. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Erica Jerian de Macleod, kauban si Rana Joyce Fernandez, CNU Communication Interns. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your daily dose of Sunstar news? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ang gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhot. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Bisdak! Ato ni bay? Bisdak! Original ni bay? Bisdak! Bisdak Magazine bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Team JD nag-shooting na sa California alang sa ilang upcoming primetime series nga On the Wings of Love. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika.
James Reid ug Nadine Lustre ang naakaron sa San Francisco, California. Kini aron mag-shoot sa gikatakda nilang primetime seryeng On the Wings of Love sa ABS-CBN. Karon ang ika-third day of shooting sa tandem. Ang duha kauban ng veteran actress Cherry Pie Picache miabot sa San Francisco ni adtong Domingo. Ang serye nga kabahin sa Marriage for Convenience, pagbidahan sab nilang Arjo Atayde, Bianca Manalo ug Joel Torre. Si Reid ug Lustre ang love team sa mga hit movies Diary ng Pangit, Talk Back and You're Dead ug ang kasamtangang showing nga para sa Hopeless Romantic. Alang sa Showbiz Chika, Maris Puyo. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto results, ani ang winning numbers sa mga bula kagabi sa 649 Super Lotto o sa 642 Lotto. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balon sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug mga igala, subay sa pagsaulo sa 15th anniversary sa Sunstar Network Exchange ang nagduma sa Sunstar website. Aduna kitay Sunstar Web Fest nga ipahigayon ugma sa SM North Wing alas 5:30 sa hapon. Magkita-kita ta didto. Ug din na natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.